बहुत सारा अलौकिक घटना अच्छी। भाई मैंने आपण मैंने भावुवे एम कौन 8-10टा वीडियो पकईदे कड़े गले ना भाई आम कड़े जाइल आसो पुणी थर आपण फेरिलु पुणी एक लंग वीडियो रे। तो चलतु बर्तमान आम वीडियो ए आरंभ करदे। आरंभ कर सारी आज आम जाऊँ गोटे बहुत भल सुंदर जगह को जो बहुत सारा अलौकिक घटना अच्छी एवं से मंदिर को आपण मैंने जाइए समस्ते जाइन। तो आज आम आपण को लेकिन जीवु आमर ये पाख एरिया गोटे बहुत सुंदर मंदिर जार बहुत सारा घटना घटी रही बहुत अलौकिक घटना। तो चलते भाई बहुत दिन है वीडियो आसनी आपण मैंने भाविले कि वीडियो बंद है ना ना यूट्यूब चैनल बंद हेनी वीडियो करूँ बस किसी कम टे पड़ जाइए आम वीडियो कर नु। तो आज आम पुणी वीडियो आरंभ करूँ लंग वीडियो जो थी आपण मानक आम एंटरटेनमेंट दौचु मंदिर बहुत सारा पुरातन मंदिर बुलाऊँ अलौकिक घटना शुणाऊँ। तो भाई आम चैनल को टे शेयर करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ। ओडिशा होउची एक मंदिर मालिनी राज्य से मंदिर मालिनी राज्य भितर जगतसिंहपुर होउची एक जिला जोटा कि बहुत अन्यतम। एठारे प्रति गली रे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर पाइबे जो मंदिर रे बहुत सारा अलौकिक घटना रही। तो सही चलतु आज से आम पहुँची जीवु बर्तमान आम नाउगाँ ब्लॉक अंतर्गत थिबा गोटे सुंदर मंदिर रे। तो आपण माने आम सहित वीडियो रे बनी रुहंतु चलतु से मंदिर को से मंदिर अति सुंदर परिवेश। तो आपण माने आसंतु से मंदिर रे प्रभु को दर्शन करंतु। तो आपण देखि पारते आमे वर्तमान आसी से मंदिर में पहुंच जाइछु। तो बर्तमान आम आसी पहुँच जाइए से मंदिर में। नाना नमस्कार। नमस्कार मैंने आपन को आम ब्लॉग रे आपन स्वागत जनाऊँ। तो आम जानवा चाहूँ ये मंदिर पछरे कौन सब अलौकिक घटना अच्छी किपर मंदिर सृष्टि होती आउ बाबा ये केमी आसिक रही बाबा ना कौन पाई साधु गोसाई रहा टे से विषय किसी कहते ये मूल गोटे साधु महापुरुष रोते आज्ञा महापुरुष से देहत्याग होता देहत्याग हमारे कई लोक जान ये पूजापाठ किसी नाला बाट नाला हीरो बाट था से गोटे स्पिरिट लाइट गोटे स्पिरिट लाइट रात 12टा गोटे सुधा बाहर बाहर की जीवासा कर लोक देखिले रात 12टा गोटे पर गोटे स्पिरिट गोटे लाइट बुलूची से लाइट अनुसंधान करके लोक देखिए महापुरुष रोचे लाइट आसुचे कौन से लोक कहले ये गोटे किसी अच्छी जो संक्रांति सोमवार शनिवार गोटे जेनाहर बुढ़ाटी आसी क्षीर फीर टे ढाड़े ढाड़ा लोक आस त्राही पड़े पुरुष लोक हो त्राही पड़े त्राही पड़े 2-4 दिन पड़ती जहाँ से जो पड़े भल ही जाती भल ही लोक आस जानवे जानपर जी त्राही पड़े सी देखिए आम मानसिक पूर्ण है सी ठाकुर गोटे भोग भल भल आने आस्ते आस्ते लोक जानले लोक जानला ब्राह्मण खंजा ब्राह्मण खंजा आम बापा फास्ट पूजा कर बापा हाँ से प्राय 45 वर्ष तक कथा मुझे बापा पूजा करते बापा पूजा एवं जो छाड़े हूँ 20-22 वर्ष बापा पूजा छाड़े मुझे पूजा कर सान भाई पूजा कर बाट हीरो बाट था लोक आसिलु से पटे देखिलु बाटटा माने बिल मझिरे बिल मझिरे केवल निघंत जंगल चारिआडे पानी
ଭର୍ତ୍ତି ଜାଗାଟା ମାନେ ପ୍ଲେସଟା ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସି ବସିକିରି ବସିକିରି ମାନେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ବହୁତ ହଁ ହଁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ବସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଲୋକଲୋଚନ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାଲା ବି ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାଉଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କି ସହଯୋଗ କଲେ ସହଯୋଗ କଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଲା କରିବା 3-4 ରାତି ପାଲା ହେଲା ତାପରେ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା କମିଟି ଗଠନ ପରେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଲା ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅବଦାନ ହେଲା ଅବଦାନ ହେବା ପରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିଲା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଲୋକଠୁ ଶୁଣିଲୁ କି ସାଧୁ ବାବା ଗୋସାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସେଠି ମାନେ ମହିମାଟା ଅଧିକା ଅଲୌକିକ କାରଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର କି ସାଧୁ ଗୋସାଇ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ମହିମା ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲୁ କେବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଆସିଲୁ ଯେ ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆମେ ଲୋକମାନଠୁ ଶୁଣି ଆସିଲୁ ତ୍ରାହି ପଡ଼ନ୍ତି ଯାହା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଲୋକ ବି କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିଲେ କିଛି ଏମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଯେତେ ଟେନସନ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମନ୍ଦିରଟା ଏଡେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ ସବୁ ହୁଏ ଜାଗର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ପାଲା ହୁଏ 5 ରାତି ପାଲା ହୁଏ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ତାପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହୁଏ ଏଇଟା ତାପରେ ଲୋକ ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ ଅଡ଼ି ଭୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ ଯେ ଦିନ 1-2 ଯାଏ ତାପରେ ଜାଗର 5 ରାତି ଯାକ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ ରାତି ପାଇଯାଏ ତାପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ କହିଛି ହଁ ଟ୍ରାଇ ପଡୁଥିଲା ହଁ ତ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି बहुत दिन आपण आपण हमर पूजा करे 45 वर्ष होला आपन निजर नाही मु पूजा करती 20 वर्ष खंड मु पूजा करती बापा पूजा करथले मते जतल हेतला 7-8 वर्ष बापा पूजा करथले मते आसी 54 वर्ष लानी कहते कि माने जो माने पूजक थाले से मंदिर रो ताकू किछि माने ठाकुरंकर संदेश स्वप्न रे आसे ये आपन बापा होतला आपण बापा हो तापर मु अल्प दिन पूजा कर छोटा पिला मु एबे कहि परनी बापा होतला मु आपण माने रोसैया माने नाही मु एठी पूजा कर हम पूजा कर रोसैया एठी ठाकुर नीति होतियो सब दिन आज तो गोटे भोग डेली प्राय 5-7 विभाग हुए व्रतक हुए मंदिर देखिए तो जो अच्छी चौतराटा अच्छी चौतरा मध्य गछ सब माने भारी अच्छी माने से तारी आकु नेकरी माने जो चौतराटा है नहीं ये फास्ट गछ थिला सियाली गछ मुले ठाकुर पूजा होतले सियाली गछ मुले ठाकुर पूजा होतले सियाली गछ भांगी रु गला तापर पक पक लागले बोल देला से तापर आस्ते आस्ते ठाकुर तळे थिले तापर गवर्नमेंट रो किछ अनुदान हला तापर ठाकुर को सिंहासन किया ठाकुर हला माने आपण चाहूचंती माने ये मंदिर आ किछि डेवलप कर हां हां टिके गवर्नमेंट रो अनुदान किछ रहिबो टे कहि दन नाही जदी गवर्नमेंट रो अनुदान किछ रहिबो अनुदान रहिबो ठाकुरंकर बहुत भल कथा वीडियो माध्यम रे हमें भी सहायता करू किछटा ठाकुर जदी आपण जति सहायता करि पारिबे भल कथा हम वीडियो माध्यम वीडियो लोक देखिले किछटा अवदान कले दरकार हमें भी किछटा सहायता करि पारिबो बहुत बढ़िया कथा आम तो चाहूँ ठाकुर आम प्रचेषा कौन कहले आम प्रचेषा हूँ गाँ गाँव मध्य बहुत किसी मंदिर अच्छे जहाँ आम लोक मैंने जानी ना आम भी ए मंदिर ना प्रथम थर मुझे देखुं बहुत लोक अच्छा जानी ना नहीं आम ये लोकल एरिया रे प्राय ठाकुर बहुत लोग जानी कली जुग भी कली जुग आसी जाए जेहेतु आम ठाकुर मान बहुत जगह अच्छी ठाकुर मंदिर अच्छी किंतु किसी ना वर्षा खरा खाई से रोचे अच्छी तो आम आमर प्रचेषा सी अच्छे केमती से मंदिर सब उन्नति हम भल कथा ठाकुर काम कले बहुत बढ़िया कथा जदि ठाकुर आम ठाकुर साधु सिंह जब आपंकर किसी अनुदान हो पारे कि गवर्नमेंट जाना अनुदान लोकलोचन को आसो लोकलोचन को आसला माने सेटा किसी हो पारे आम द्वारा हो पारे
तो ରହିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା तो बर्तमान आम प्रभु को दर्शन कर सारू ननाठू भी मंदिर बहुत किसी कथा आम जानवा पाइलु और ये लोक मैंने जो मैंने देखो ये बस किसी शुणा मंदिर विषय अलौकिक घटना आदि किसी भी थी तो आसतु भाई मैंने से बस जहाँ ठंडा पवन में बस कथा टे आप सहित कथा बसना नमस्कार नमस्कार जो आप मो ना भानु प्रताप नायक जो ये मंदिर विषय किसी आमको कहे प्रभु विषय आप जानते जहाँ आम बापा जहाँ सात पुरुष आम जाचु ये गोटे हुंका थिला हुंका थिला उई हुंका थिला से आग आरंभ होता बापा हरिका से उषुना चाउल भी आसिक उषुना चाउल जाऊ करी खाऊले जिते बिल बारी सब कम सर खेत बढ़ाती से पूजा पूजी करी पूरा झंक जंगल थिला साप अजस्र से कहती नई नईकरी आसती ये करी जाती ये गोटे कूଅ थिला छोट कूଅ गोटे नलाटे पड़ता नलारे पानी पीकरी लोक ये धर बिल जे हल करुले नलारे आसी पानी पियंती मोर भी मन ट्राक्टर नथिला से बलद हल करुले शोष कले ये गोटे कूଅ थिला गोटे नला पड़ता गोटे बाउंश नला पानी काढ़ी पिउले बहुत दुखर से बहुत कष्ट कर बहुत से उन्नति हो ना ठाकुर महिमा आस्ते आस्ते प्रकाश पाइला लोक मान जो सुविधा असुविधा लोक आश्रित नेले ठाकुर पाखे 7 दिन 15 दिन ये बर पाइले लोक से अनुजाई लोकंर ये है विश्वास जन्मिला जमी ठाकुर उन्नति है उन्नति ही आज अवस्था को आसी बहुत डेभलप आस्ते ठाकुर जमी बाड़ी किसी ना सब से दान आपण दान कले मु दान कली टका आम मंदिर आसी मंदिर बोलचु देखु बहुत लोक आसन करने तो आमको जन मौसा मिली मौसा आप आमी कौन लगुच आम घरटा आम घर नाउगा आम छोट छोट आम बापा हरिका धान काटा आसती आग चूड़ा तो चूड़ा गुड़ थी चूड़ा गुड़ कदली नड़िया आग भोग देवे भोग कर आसला धान काटा करते से पूरा ये पूरा एमती पूरा घेरौ साहाड़ा गच पूरा घेरौ कि साप प्रबल था कि क्या किसी क्षति करना आग पूजा करेंगे पूजा कर सारा ये जाकि आसबे धान कटा कटे आम पिला दिन जानते बापा हरिया कहते बहुत दिन पर बोधे मंदिर को आसमी कौन लगुच परिवेश भल लगुच तो बहुत बहुत लोक सब चारिआडू आसार कहार पिला पाठ पढ़ुची मनस्कामना पूर्ण कर कहार पिला जो होना डेलीवरी मनस्कामना पूर्ण बोली काही पढ़ुं बादी पाला हुए बहुत बहुत चारिआडू जार मनस्कामना पूर्ण हो चारिआडू लोक आसते समस्त बहुत खुशी होती बहुत आडम्बर हुए शिवरात्रि जागर बेले बहुत लोक हजार हजार लोक होती 5 दिन खिया पिया हुए आपणकर मनस्कामना पूर्ण हो आपण पाला दिखती तापर आप गोटे दिन खाया देवे सी गोटे खाया एमती बहुत खुशी भल लगे और किसी आम दर्शक मान कहे भिडियो टे देखिए आप कहते आपण तो आसमती आपन को लगुव आम तो ये रही मो बाहर चेन्नई रही आम पुअर 16 पूजा ये पुअर 16 पूजा होता मानसिक थी आज फंक्शन आम आस तो बर्तमान आपड़ भी देखिपे भिडियो आमर एत सारा लोक प्रतिक्रिया देखुए बहुत सारा ये जंगल थिला जंगल जहाँ बहुत डेभलप होत सारा जिन हो बहुत आनंद लगुच परिवेश बुलिया तो ये आउ जन मौसा बस आसतु किसी प्रतिक्रिया ना मंदिर विषय पचार आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा आज्ञा मंदिर विषय प्रभु महिमा टी आप कहते भल हाँ नाई मुझे शुणी आज्ञा जे बहुत वर्ष तले इपटे अगस्ती मुनि यही बाट देकरी जाउथले जीवा समय रे यही जगार विश्राम नेले से विश्राम नहीं सारिया पर जतले बाहरी गले ताकर आशा बाड़ीटा ये से छाड़ी जाइए बाटे मन पड़ा रे मु आशा बाड़ीटा से छाड़ी आसली
ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଜାଗାର ଯେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ିଟା ମୁଁ ସେଠି ହଜେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ମାନସିକ କରିବ ସେ ଜାଗା ଏତେ ମହାତ୍ମା ହେଇଯିବ ଯେ ଯିଏ ସେଠି ମାନସିକ କରିବ ତା ମାନସିକ ସେଠି ପୂରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ମାନସିକ କରିବେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଆଜି ଯାଏ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ମେମ୍ବର ଅଛୁ। ଆମର ଆଜି ଭୋଗଟା ଆସିଛି, ଆଜି ପୁଅର 16 ପୂଜା ଭୋଗଟା ଆସିଛି 600 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତିକି ହଉଛି ବଡ ଆପଣଙ୍କ। ହଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଭାଇର ଏଇଠି 16 ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ତାର ବି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ 200-300 ଲୋକ ଖାଇଥିଲେ। ସେତିକି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ କି ଯାହା ଏତେ ସାରା ବହୁତ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ହବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ? ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ? ଭାଇନାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ, ଆମ ଭେଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠି ଆସନ୍ତି? ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାଘରିଆ ରହି ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ରହି 5-6 ଭୋଗ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନନା ହଇରାଣ ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ମଠ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଭାଇନା ବାପାଙ୍କ ପୂଜା 50 ବର୍ଷ ସେ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ନଥିଲେ, ପଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିକିରି ଯାହା ଖିଚୁଡ଼ି ଉଷୁନା ହାତ ଖିଚୁଡ଼ି ବିରାଟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଆସିକି କ୍ଷୀରି ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ଖାଉଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ବାଳ ଭୋଗ କରି ଏଠି ବିଲ କାମ କରି ଏଠି ଆସି ବର୍ଷ ରେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ପୁରା ନନା ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ପୁରା ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ତ ଏବେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ରୋଡ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କେମିତି ସବୁ ଥିଲା? ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ମଝିରେ ଖାଲି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ, ଖାଲି ଏଠି ଭୟ କରନ୍ତି ଲୋକ, ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ପାଇଁ ବୁଲନ୍ତି ଠାକୁର ଜାଗାଟା। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଯାହାର ଯୋଉ ମାନସିକ ଇଏ ଆସନ୍ତି ଆସିକି ଭୋଗରେ ଥର ଯାହାର ବାହାଘର ହିଁ ପାରୁନି କି କାହାର ସନ୍ତାନ ହରିଆ ହୁଏ ନଡିଆ ବସ ବହୁତ ମହିମା ଠାକୁର ବହୁତ ମହିମା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଠାକୁର ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ସେପଟେ ଆଖଣ୍ଡଳ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ। ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ? ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ତ ମୁଁ ଭାଳି 100 ଆଉଛନ୍ତି, 50 ଆଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ତ ଏଇଠିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ କଣଟା? ସେ ଜାଗର ମେନ୍ ପର୍ବ। ଜାଗର 5 ରାତି ପାଲା ହୁଏ। ତାପରେ ବାଦି ପାଲା ହୁଏ। ବାଦି ପାଲା ଦୀପନ୍ଥା ଆସନ୍ତି, ବାଦି ପାଲା ହୁଏ। ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 1000 ଲୋକ 500 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ହେରିକା ହୁଏ, ଖେଚୁଡ଼ି ବି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ କହିଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଶିଶୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ।